मर्त्य मंडल देह बही देवता हेले गला मरई वाला जन्म जदि हेछ बाध्य मृत्यु अछरबा मोर बाट सुनिश्चित सुनिछि दे तो सखा हो धीर पानी पत्थर काटे हरबर हेले आठु गोड़ फाटे फरबर हेला आठो फाटे हां हां एही स्तंभ रे देले मन ए तमरे भगवान वाला एही स्तंभ रे ही भगवान वर्तमान महाप्रभु देखुछ सकल कर्म करुथिबा मनर सूत्र न छाड़िबो मनर सूत्र न छाड़िबा बेस बेस सखा हेतले कथारे अछि का बोलछ नाहं तिष्ठामि वैकुंठ जोगिन हृदय नच मद भक्त जत्र गावन्ति तत्रम तिष्ठामि नारद वाला पिला जेते बेले भगवान को उद्धव पचरिथिले का बोलथिले हे भगवान तुम केन जगह रे सहरी तुमको खोजी खोजी हैरान हो जैसे तुम देखा नहीं पाए तमर आदि अंत मुई नहीं पाए प्रभु बोले की दर्शन नहीं पाए बोले बाबा हाँ अच्छा 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 तो से जगह भगवान का बोले का बोले नाहं तिष्ठामि वैकुंठे मो वैकुंठ पर न था न था जोगी न हृदय नच कि जोगी मानकर हृदय न था न था मद भक्त जत्र गावन्ति मोर भक्त जो जगह मोर नाम गावतसी मुई से जगह रे आविर्भाव हेगरी सही जगह में आविर्भाव होइतिसी बोली कहू छ अच्छा अच्छा सखा ओ ना बिना जो समुद्र पसई लभई घोर विपद बेस बेस ये संसार सागर तरिबाकु हेले एका बाबा स्वामी स्वामी पाद वाला स्वामी हेले जे भगवान बेस ए बेस संसार रे भगवान मानव जन्म दैछे बेस बेस मानव जन्म रे मुक्ति पावल गेले स्वामी हेले जे भगवान हाँ। से भगवान का चरण बिंदरी भाव भक्ति टिके लगे लोगे देबागे पड़वा बिला की परि भाव रे मन ध्यान ताल लज टिके लागे छे इटा काई जुग इटा वर्तमान कली युग इटा होचे कली जुग हाँ। तार अर्थ हला कली के युग कली के जुग कली जुगर मनीष कली के जुग युग जदि कली के जुगी कर चलमा केते बरस बाँचमा ओतका 2-4 बरस अधिका बचमा जो भी ले जुग ना बोला डिंग डांग ओधा दिले गला छाट तो से कली जुगर भजन टे गामा बाबा अच्छा 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 किंता बतरे केनता बतरा आउ छे एटा मिछा मायार दुनिया रे हे बुझी नहीं पारु मनुआ तोर बुआ मा तो पाठ नहीं पढ़े गाबो केंता इरा केनता करे मिछो हलाई मिछो दुनिया हलाई लोग नहीं हेडे घर बनाते हेडे जमीन एकड़ एकड़ नेते हेंता भाबो छ तुमे केनता से और आज घरो तुमको फोन करले जे केंता से का बोलो तुमे आ का बोली कर कहलो ए बुआ का मैनी मोर छुआ पिला भल भावे ओसन का मैनी बोले सत कथा कहलो हां हां सखा इटा मिछा मायार दुनिया रे बुझी नहीं पारु मनुआ इटा मिछा मायार दुनिया रे बुझी नहीं पारु मनुआ यदि नाचार कर तू ही कुनुआ रे बुझी नहीं पारु मनुआ यदि नाचार कर मैं कुनुआ रे बुझी नहीं पारु मनुआ काउ मरी गल कुइली बोलू छे काउ मरी गल कुइली बोलू छे कुइली बोलू छे कुइली बोलू छे काउ मरी गल कुइली बोलू छे का बोलू छे से कुइली का बोलू छे जानै छी का बोल छे मुई तो हेती है रोजर कोनिया रे बुझी नहीं पारु मनुआ एटा मिछा मायार दुनिया रे बुझी नहीं पारु मनुआ सखा जगन्नाथ दास तंकर भागवत ग्रंथ रे लिखिछन का बोली लेखले पद पद के सुधारस जहा कहिले जगन्नाथ दास कहिले जगन्नाथ दास जदि पद पद के सुधारस नहीं थिबा नहीं थिबा अमृत रस नहीं थिबा भाव अर्थ नहीं थिबा थिबा मीनिंग शब्द नहीं बाहर थिबा गीत गाउथिले गीत गाय के लाभ नहीं न गीत गाय कर के लाभ नहीं के डोन नाची कर भी किछि लाभ नहीं तो पद का बोलु छे का बोलू छे इटा मिछा मायरा दुनिया रे
আচ্ছা 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 এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে গোটে মিছ মিছ মায়ের সংসার। এই মিছ মায়ের সংসারের আমি মনীষ মানে কেতে দিন লাগে জন্ম নেইছু জানিছু? কেতে দিন লাগে সবু দিন লাগে হেন্তানি সখা কেনটা সে দিনা চারে করতুই কুনুয়া বাগো আমি হচ্ছু 4 দিন লাগে কুনুয়া আইছ বাবু। হ্যাঁ কম হে কমিও ঠাইন ঠাইন আপনার বাপা না কেন হ্যাঁ নন্দরাই হ্যাঁ তুমি রোজা করে হ্যাঁ 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 তাও মতি মারিও কারণ অভাব আছে ভাই নেই কেন ডন মাটি সব বুঝছো না না কিন্তু এই গুণ কে তুমি মালি পিচরি মজুর কেন আর খুঁজিছ হ্যাঁ কথা ঠিক ঠিক আছে বাপা আপন টিকে বসি করে রহন পহলা মোর ভজনটা সরু বর্তমান আমার তারপরে আমি কহি দଉଛି আপন কাটা ହେଲା। সখা দিনা চারে করতুই কুনুয়া আমি 4 দিন লাগি কুনুয়া আইছো। কেন কেন না সে 4 দিন ও সে 4 দিন কেন কেনটা হ্যাঁ হ্যাঁ গুটে বাল্য অবস্থা, 1 শিশু অবস্থা, 2 যুবা অবস্থা, 3 বৃদ্ধা অবস্থা। বলে সে 3 গুড়িয়া বেলকে যদি দরকার পড়বা হেনু দিনে কটিবি ଯିବା କିଛି গ্যারান্টি নাই না মনুষ্য জন্ম। সৎ কথা আজির জীবন কাল নেই আর বাসি থির के आस नहीं वाला বাসে থির के आस नहीं हां तो दिना चारे कर तुई कुनुआ कुनुआ केन के जासन क्या लगे जासो मामू घर के जासन कोका घर के जासन बाबा घर के जासन और बंधु घर के नहीं जो हेले आमे कुनुआ केन के आइछु केन के बंधु घर के आइछु। केन बंधु से दिन बंधु जगत नाथ जगन्नाथ पुरीर बड़ देउला बसिछन वर्तमानी गान उभा हैछन। अरे रथरे थाई कर देखुछन जे किए काना करूछे बोली करे सब मन के बिहु जन वाला सब देखुछन ती केन ए काम संसार रे केते काना घटी जाउछे जे। तो सखा जार खामा तार गामा जार नहीं खाऊ तार नहीं गो से जगत नाथ जगा बंधु केनता लुको जानी छ। केना लुको अरे से भाव को निकट अभाव को दूर बाबू रे भाव रसिना ठाकुर। अरे भाविला लोकन को जाइन पचार बाबू रे मथुरा को केते दूर। से जगत नाथ जगन्नाथ का बोलछन जानी छ। का बोलछ अरे भाव को निकट अभाव को दूर भाव रसिना ठाकुर रे बाबू। अरे भाव रसिना ठाकुर भाविला लोकन को जाइन पचार अरे मथुरा को केते दूर हो सखा से मथुरा को केते दूर। मातृगर्भ ज्ञान भूली गलु मन मातृगर्भ ज्ञान भूली गलु मन भूली गलु मन भूली गलु मन। अरे पागला मन अरे मूढ़ मन तोर मार गर्भरे जेन 10 मास रही कर थिलु हस्त जोड़ी गिरी थिलु हस्त जोड़ी कर जेन थिलु राम नामक जेन गायन करूथिलु थिलु इहादे से जिनिस के पासरी देलु का ज्ञान पाइलु इने तू का ज्ञान पाइलु जे बोली जुगे से जिनिस के से राम नामक ते पासरी देलु हैं सेथले कहछे। अरे मातृगर्भ ज्ञान भूली गलु मन मातृगर्भ ज्ञान भूली गलु मन भूली गलु मन भूली गलु मन। सखा ए केते देखाओ ज्ञानी पड़िया रे बुझिने पारु मनुआ এইটা মিছ মায়ার দুনিয়া রে বুঝিনে পারু মনুয়া। सखा हो गीत गाई देला हेनी पारे ए बुआ गीतर भाव अर्थ बुझौथबार दरकार
হলিয়া মানে হলিয়া গীত গাইছন ଏ ବୁଆ କା ବୋଲି ଗାଛ চাষ টাইম হয়ে গেল দেখবু যদি হলিয়া হল ধরিথিবা ନଙ୍ଗଲରେ নঙ্গল ধরিথিবা কোয়েট কে হলিয়া গীত গাইছন যে ভাবক নিকট ভাবক দূর ବହୁତ ଦୂର আর ভাবিলা লোকଙ୍କୁ পচার যে ମଥୁରା କେତେ ଥର ତ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭାବକୁ ନିକଟ କେନ୍ଟା ଏ ବୁଆ ତାର ମିନିଂ ରଖଲା ହିଁ ନା ଯେ ମୁଇଁ ଯଦି ହେ ଭାବକୁ ନିକଟ କେନ୍ତା ଯଦି ଜାଣତି ହଁ ହଁ ବୋଲେ ଖନଲା ନେଇ ବୁହିତି ନ ବୁଆ ଆଚ୍ଛା ଅଭାବକୁ ଦୂରତା ହେଟା ବି ନେଇ ଜାନି ବୁଆ ନାଇଁ ଜାନେ ନେଇ ଜାନି ତ ସଖା ସାରଳା ମୁନି ଶୂଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଲେ କା ବୋଲି ଲେଖଲେ ସେ ଭାବକୁ ନିକଟ କେନ୍ଟା ଯେ ଲେଖିଲେ ଲେଖଲେ କା ବୋଲି କେନ୍ତା ପ୍ରକାର ଲେଖଲେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ସାରଳା ମୁନି ଶୂଦ୍ର ଦାସ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ପ୍ରକାର ଲେଖଲେ କା ବୋଲି କରି আরে ঘোর অর নেমৃগণে বিপদে পড়িলা আর আকুলেডা কিলা রক্ষা করনন্দ বলা ঘোর অরণ্যরে সুবাহু বনরে মৃগড়িକୁ দিনে বিপদ পড়িছে কা বিপদ পড়িছে সে ব্যাধ কবলরে পড়িছে বিয়াঘ কমলা বলে মুই তো জানছো পরছা মুরুগ লোটা ঘেসি পুরুক পুরুক মুই এন্তা বুঝালে বুঝিনি ব্যাধ বলে হচ্ছে সবর সবর সম্মুখরে পড়িছে আচ্ছা আচ্ছা সে সবর মৃগড়িকে মারবার লাগি কেনতা করিছে কেন্তা করছে আরে এক পাখে অগ্নি জালি এক পাখে জাল আর পাখে সোন অছি এ পাখে সবর সখা তো সে সবর মৃগণীকে মারাবার লাগি কেনতা করিছে কেন্তা করছে গুটে দিকে অগ্নি অগ্নি বলে জুয়ে লগাই দিয়েছে চুয়ে লগাই দিয়েছে গুটে দিকে এন্তা জাল টানে দিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ গুটে দিকে শ্বান বলে কুকুর যুগে দিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ আর গুটে দিকে নিজে ধনুষর ধরি করি জুগিছে তাকে মারবার লাগি জুগিছে পলাই বঞ্চবতী কাহে তিনি পুররাই ঠাব নাহি বলছে বাধ্য মারমি বলছে তোরে তিনি পুররে ঠাব নাহি বলুছে হেলে মৃগণী কা বলুছে কা বলছে হে জগতর নাথ জগন্নাথ হে জগবন্ধু কৃপা সিন্ধু মই মরি গলে চলতা হেলে ইনে গুটে কথা আছে বলুছে কেন কথা আছে কা বলি করে ভগবানকে নিবেদন করুছে কা বলছে আরে মোর পছে পছে আসুছন্তি দুইটি সন্তান আর তাকু রক্ষা কর তুমি আহ ভগবান মৃগণী বলুছে মুই মরি গেলে চলতা হয় হেলে মোর পছা পছি যেন ক্ষীর খিয়া ছুয়া দুইটা উছন হ্যাঁ মুই নি মরবার আগরু সবর যদি প্রথমরে সে মোর ছুয়া মেকে ছুয়া মানকু মারি দিয়ে কেন মাতাটা পুত্রের মতো দেখি পারবা নাই বাবা কেন মাতাটা পুত্রের বিনা বঞ্চি পারবা নাই মজি পারে বলিকি ভগবানকে পাদ তলে যেতবেলে নিবেদন করুছি হ্যাঁ হ্যাঁ স্তুতি করুছি এই সময়কে ভগবান কেন জায়গা নথিলে কেন জায়গায় থিলে বৈকুণ্ঠপুরে থিলে আচ্ছা 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 মৃগণী কেন ডাকুছে কেন না খুঁজে সুবাহু বনর ডাকুছে আচ্ছা আচ্ছা সে সুবাহু বনর বৈকুণ্ঠপুরকু কেতে দূরতা ହେଇଥିବା 6-7 মানে কিলোমিটার কেতে কিলোমিটার 6-7 কিলোমিটার ହେଇଥିବା সতে